नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी सिंह राशि व्यक्ति बहुत खास अटे कहीं ग्रह मानकर संजोग एवं परिवर्तन जोगु एही दुर्गा पूजा परठू सिंह राशि व्यक्ति जीवन बदलवाक जाऊँगी एवं आपणकर जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसवाक जाऊँगी। आउ गोटे खुशीर कथा है जे वर्ष वर्ष धरी अपेक्षार रही आपणकर स्वप्न पूरण होगाक जाऊँगी। कारण 9 अक्टोबर को देवतांकर गुरु देवगुरु बृहस्पति मार्गीरू बकरी होगाक जाउछंती एवं सिंह राशि व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति किसी शुभफल प्रदान करने को जाउछंती। एही कारणरू सिंह राशि व्यक्ति भाग्य बदलवाक जाउअछि एवं वर्ष वर्ष धरी अधा रही सिंह राशि व्यक्ति स्वप्न पूरण होगाक जाउअछि एवं आपणकर जीवन में लागिकी रहिथिबा किछि दुख कष्ट दूर होगाक जाउअछि। कारण 118 दिन पर्यंत देवगुरु बृहस्पति बकरी स्थिति में विराजमान रहीकि आपणकर जीवन में लागिकी रहिथिबा किछि दुख कष्ट दूर करने को जाउछंती एवं आपणकर भाग्य किछि बड़ परिवर्तन करने को जाउछंती। सिंह राशि व्यक्ति माने आपणकर फायदा पाई ए वीडियो को थोड़े शेष पर्यंत निश्चय देखंतु ताहले आपण माने जानिबाकु पाइबे जे 118 दिन पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणଙ୍କୁ केउ सबु शुभफल प्रदान करने को जाउछंती। प्रिय दर्शक बंधु भिडटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर छोटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लगे ताहले वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे ओम नमो गुरुदेवाय अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानी नेबा सिंह राशि व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति केउ सबु शुभफल प्रदान करने को जाउछंती। प्रथमे जानिबा बकरीर माने कौन। बकरीर माने हेउअछि 118 दिन पर्यंत देवगुरु बृहस्पति ठीक रूप से चलन करिपारिबे नाही एवं सूर्यदेवंक ठारू किछि दूरतार चलन करिवे एहाकु कुहाजाए बकरी। किंतु गुरु होउछंती एक शुभ ग्रह बकरी स्थिति में विराजमान रहिले मध्य उच्च स्थितिर समानर फल देइथांती। सिंह राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि शुणंतु आउ जानी रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। बृहस्पति वर्तमान आपणकर राशि रे दशम घरे विराजमान अछंती किंतु 9 अक्टोबर को बकरी ही जिवे एवं आपणଙ୍କୁ नवम घरर फल मध्य देवे। प्रथमे जानिबा गुरुंकर बकरी दृष्टि आपणकर पंचम घरे पड़िबा जकु आपणଙ୍କୁ कि प्रकारर फलाफली मिलिबो। आउ पंचम घर होइथाय संतानर घर एवं एजुकेशनर घर आउ ता सहित लव लाइफ घर मध्य होइथाय पंचम घर एवं आमर बुद्धि एवं ज्ञानर घर मध्य होइथाय पंचम घर। आउ जेबे गुरु बकरी हिजिबे आपणकर बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान बहुत भल रहिबो एवं आपणकर मन मध्य एकाग्रत रहिबो एवं जे व्यक्ति मानकर मन भितरे अनेक भावना सृष्टि होउथिला एवं आपणकर मन एकाग्रत रहु नथिला काम कार्य को नहीं आपणकर मन भितरे अनेक भावना सृष्टि होउथिला एवं आपणଙ୍କୁ काम करबाकू मन लागु नथिला किंतु जेबे बृहस्पति बकरी हिजिबे आपणकर मन एकाग्रत रहिबो एवं आपणकर मन काम कार्य रे लागिकी रहिबो। आउ आपण माने प्रत्येक काम कार्य को पूरा इंटरेस्ट देखि करबाकू लागिबे एवं जे व्यक्ति माने बहुत दिन धरी आपणकर मन पसंदर काम करबाकू चाहुथिले किंतु करिपारु नथिले किबा आपणकर आशा एवं स्वप्न को पूर्ण करबाकू चाहुथिले किंतु करिपारु नथिले किंतु जेबे बृहस्पति बकरी ही जिबे आपणकर बहुत दिन धरी अपेक्षार रहिथिबा आपणकर आशा एवं स्वप्न मध्य पूर्ण होइजिबो एवं वर्ष वर्ष धरी अधारे रहिथिबा आपणकर पुराणा काम मध्य पूर्ण होइजिबो एवं जे विद्यार्थी माने वर्ष वर्ष धरी एडमिशन करबाकू चाहुथिले किंतु करिपारु नथिले किबा आपणकर पाठपढ़ारे कौनसी भी बड़ डिसीजन नेबाकू चाहुथिले किंतु नहीं पारु नथिले एवं जे विद्यार्थी माने कौनसी भी फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुथिले किंतु करिपारु नथिले। आउ जेबे बृहस्पति बकरी ही जिबे विद्यार्थी मानकर जीवन में चलुथिबा प्रत्येक दुख कष्ट दूर होइजिबो एवं आपणकर पाठपढ़ारे आपणଙ୍କୁ बहुत भल शुभफल मध्य मिलिबो। आउ विद्यार्थी मानଙ୍କୁ सहजरे एडमिशन मध्य मिलिजिबो। एबे आसंतु जानिबा गुरुंकर बकरी दृष्टि आपणकर पंचम घरे पड़िबा जगु जे व्यक्ति माने लव लाइन रे अछंती सेमानଙ୍କୁ कि प्रकारर फलाफली मिलिबो। जे व्यक्ति मानकर लव लाइफ रे बहुत दिन धरी कथबार्ता बंद रहिथिला प्रथमे तो से व्यक्ति मानकर लव लाइफ रे पुणी थरे संपर्क जोड़ी ही जिवो एवं आपण माने कथबार्ता करबाकू लागिबे एवं जे व्यक्ति मानकर लव लाइफ रे किछि ना किछि समस्या लागिकी रहुथिला किबा आपणकर लव लाइफ रे सबु बेले कली झगड़ा समस्या लागिकी रहुथिला आपणकर लव लाइफ रे चलुथिबा प्रत्येक समस्या दूर होइजिबो एवं जे व्यक्ति मानकर ब्रेकअप होई जाइथिला से व्यक्ति मानकर लव लाइफ पुणी थरे संपर्क रे जोड़ी हेबार बहुत संभावना मध्य रही अछि एवं आपणकर पार्टनर निज भूल को बुझी आपणक पाखरे फेरी आसी पारंती
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଯେବେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଯେବେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ। 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଘର ହୋଇଥାଏ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡିପ୍ ନଲେଜର ଘର। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ରୋଗର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେବେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 90% ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଲଟା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଫଳ ଦେବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଲବାଜିରେ କୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇ ଏବଂ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ନବମ ଘରର ଫଳ ଦେବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମ୍ଭାଳି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ଆପଣମାନେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓମ୍ ନମୋ ଗୁରୁଦେବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।